po. Hello po. Hello po. Ay, hello ma'am. Dito na ako sa may 101 ma'am. Ay, sorry sir. Nag-cancel po ako, sir. Mag-cancel ka ba? Hindi naman eh. Opo. Pa-cancel na lang ma'am. Ah, sige po. Oo, kasi sabi nga dito okay. Tapos cancel pala. Sorry, sir. Opo. Kalo cancel ma'am. Huh? Kayo pa yung katawag ko? Ay, sorry, grab. Hindi, yung move it. Po? Move it. Move it. Ah, okay. Ay, ikaw yung tumawag. Akala ko kasi grab. Ah, okay lang. Kala ko tuloy cancel. Paano po ito, sir? Yan yun. Ito po. Okay na po. Okay. Kala ko talaga ma'am. Naka-black po. Sige po, Opo. dito na lang. Oo. Ayun, naka-apat. Ano talaga. Ay, sorry. Ay, sorry. Ah, fireworks talaga yan mo. Ay, sobra to ma'am ah. Thank you po ah. Yeah, thank you ma'am. Advance Merry Christmas. Bye-bye po. Salamat. Ayos guys. Ang lupit. May tip na no. Although laki ito na pamasahe ngayon. Paldo tayo guys.